यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम पादरी अमीन फ्रांसिस है और मेरा तल्लक लाहौर बागबानपुरा से है और मैं सेंट थॉमस चर्च बोगीवाल में खिदमत कर रहा हूँ। मेरे रूहानी बाप मेरे मामू पादरी डॉक्टर हिजकियल सरोश हैं। मैं जरमाया टीवी का और खुदा के खादम पास्टर डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब का नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ और सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं जरमाया टीवी पर खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकूँ। आइए अज़ीज़ों, हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए खुदावंद के कलाम को देखेंगे। और पहला यूहन्ना का आम ख़त और उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत, यहाँ पे लिखा है, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए अज़ीज़ों, इस मौजू पर हम बात करेंगे कि यीशु मसीह ही आलमगीर कफ़ारा है। यूहन्ना रसूल के बारे में मैं आपकी खिदमत में बताना चाहता हूँ। इसने अंजील भी लिखी है, यानी मुकद्दस यूहन्ना की अंजील। फिर इसने 3 खतूत लिखे हैं और फिर इसने मुकाशवा की किताब, असल में तो मुकाशवा की किताब यहाँ से शुरू होती है कि खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशवा, लेकिन यूहन्ना रसूल ने मुकाशवा लिखा है। ये ख़त नए अहदनामे की 23वीं किताब है। इसके कुल 5 अबवाब और 105 इसकी कुल आयात हैं। ये सन ईस्वी 90-95 के दरमियान, यानी 90-95 के दरमियान लिखा गया। ये ख़त यूहन्ना ने 2 बड़े मकासद के लिए लिखा है। ईमानदारों को निजात का यकीन दिलाने के लिए और झूठे उस्तादों और उनकी गलत तालीम से ख़बरदार रहने के लिए ये ख़त लिखा गया है। आज भी हमारे मुआशरे में बहुत से झूठे उस्ताद पाए जाते हैं। अब लफ्ज़ कफ़ारा, ये उर्दू ज़बान में कफ़र और अरबी ज़बान में कफ़र, इसका दोनों सेम नाम मिलते हैं जुलते हैं, लेकिन इसका मतलब एक ही है, ढांपना, गुनाहों को ढांपना, कुर्बानी देकर ग़ज़ब इलाही को ठंडा करना। नंबर 1, इंसान की ख़ताओं का जुर्माना अदा किया गया है खुदावंद यीशु मसीह ने। यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई किसी भी मज़हब से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी कौम से हो, किसी भी कबीले से हो, किसी भी उम्मत से हो, किसी भी मुल्क से हो, जो कोई यीशु को कबूल करेगा वो निजात पाएगा। अब मुआफ़ी पूरी दुनिया के लिए है, ये सब के लिए है। खुदावंद यीशु मसीह ही हमारी जानों का लंगर है। उसी ने अपना खून बहाकर हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है। यीशु मसीह के खून का कफ़ारा पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक जब हम पढ़ते हैं तो बेशुमार कुर्बानियों का जिक्र है, लेकिन सबसे आला उत्तम कुर्बानी खुदावंद यीशु मसीह की है। और इब्रानियों का ख़त भी पुकार उठता है, बैलों बकरों बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर एक ही बार पाक मकान में दाखिल हुआ है। साधु सुंदर सिंह स्वामी की मैं किताब पढ़ रहा था। वो एक दिन किसी शख्स से मिलने गए और वो अपने कमरे में एक बेड पर लेटा हुआ था जिसमें कील लगे हुए थे और वो अपने बदन को ज़ख्मी कर रहा था। और जब उसने पूछा साधु सुंदर सिंह स्वामी ने कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा, मैं चाहता हूँ मुझे परमेश्वर मिल जाए, मुझे परमात्मा मिल जाए, मुझ पर रहम हो जाए और मैं परमेश्वर के दर्शन पा लूँ, मैं भगवान से मिल लूँ, मैं खुदा को जान जाऊँ। तो साधु सुंदर सिंह स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि तू इस कीलों के बेड पर लेटा हुआ है। एक ही शख्स है जिसने हमारे लिए अपने हाथों और पाँव में कील, उसके हाथों और पाँव में कील ठोके गए, उसके सर पर कांटों का ताज दबाया गया। तू उसको कबूल कर, वो तेरी ज़िंदगी बदल देगा। वो शख्स खड़ा हुआ, उसको कलाम दिया और उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। याद रखें, इसलिए क्राइस्ट ने कहा था, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। लेकिन अगर किसी गुनाहगार का खून किसी गुनाहगार को नहीं बचा सकता, एक बेऐब बर्रे का खून जिसकी अपनी ज़ात में कोई गुनाह ना हो। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खड़े हुए यूहन्ना की अंजील में लिखा है
8वें बाब 46 आयत, तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? खुदावंद यीशु मसीह ने कफारा दिया है। कफारा तो वो दे सकता है, खून तो वो बहा सकता है जिसकी अपनी ज़ात में कोई गुनाह ना हो। रोमियो 3 बाब 23 आयत में लिखा है, इसलिए सब ने गुनाह किया और सब ही खुदा के जलाल से महरूम है। हम सबकी इज्जत करते, हम सबका एहतराम करते, लेकिन कफारा सिर्फ एक ने दिया है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। गौर से सुनिए, रूहुल कुदस के बगैर कभी खुदा के कलाम के भेद को आप समझ नहीं सकते जब तक आप रूहुल कुदस के सामने नहीं झुकेंगे, खुदा बाप के फजल के तख्त के सामने, और रूहुल कुदस आपकी मदद करेगा। इसलिए अजीज़ों गौर से सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह का खून हमारे लिए कफारा है। आप हवाला नोट कर लें, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब 10 और 9 आयत। ये भी हमारे लिए एक मशले राह है कि उसी का खून हमें बचाता है। सारी दुनिया, इंसान खुद बखुद निजात नहीं पा सकता, वो बिल्कुल निजात नहीं पा सकता। आपके रोज़े, आपकी हदिये, आपकी दायकियाँ, आपके चंदे आपको मुबारक हों, खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे। लेकिन निजात अगर आपने पानी है तो फिर आपको यीशु की सलीब के नीचे आना होगा, आपको अपने गुनाहों का इकरार करना होगा, यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर लेना होगा। याद रखें, बदी की कुव्वतें, जादूगरी की कुव्वतें, जहन्नम की कुव्वतें, तारीकी की कुव्वतें सिर्फ एक शख्स से डरती हैं और उसका नाम खुदा का जिंदा इकलौता बेटा यीशु मसीह है। उसकी सलीब से डरती हैं जो खाली है, उसके खाली कफन से डरती हैं, उसकी खाली कब्र से डरती हैं। सारी धरती पर सबकी कब्रें मौजूद हैं, मकबरे हैं, मज़ार हैं। जैसे मैंने पहले कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सबकी इज्जत करते, एहतराम करते हैं, लेकिन धरती पर एक कब्र खाली है और वो सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह की। ये नोट कीजिए कि बाइबल आपको गुनाह से रोकती है, लेकिन गुनाह आपको बाइबल से रोकता है। आप जहां जाएं अपनी बाइबल साथ रखें, हर रोज बाइबल पढ़ें, खुदा के साथ वफादार रहें। यीशु मसीह की सलीब पर लिखा गया कि यहूदियों का बादशाह, ये 3 ज़बानों में, इब्रानी, यूनानी और लातीनी। इब्रानी में खुदा के बरगज़ीदा लोगों की ज़बान थी इब्रानी। लातीनी और यूनानी उस वक़्त के मुअल्लम, दुनिया के मशहूर ये ज़ुबानें थीं। इस तरह सारी दुनिया में ये ऐलान हुआ, ये यहूदियों का बादशाह है। इसका मतलब है यीशु मसीह हर जगह तमाम उन लोगों को निजात दे सकते हैं जो उन्हें कबूल करें। यीशु मसीह मज़हब नहीं है, वो तो एक रास्ता है। एक किताब है द गोल्डन ऑफ बुक, जिसमें लिखा 90% लोग अपनी कुर्बानियाँ खून से यानी जानवरों से करते, अपने त्यौहार जानवरों से मनाते, 90% लोग। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का खून हमें पाक करता है। मैं इस आयत को दोबारा रिपीट करूंगा, मगर बैलों और बकरों और बछड़ों का खून और गाय की राख हमें पाक नहीं कर सकती। एक बेऐब बर्रे का खून हमें पाक कर सकता है। जब आप ज़बूर गाते हैं, ज़बूर 24, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, तो ये लिखा है। जब हम इसको गाते, ऊंचे करो सिर दरवाजे, इस पर कभी गौर करें। ये बहुत बड़ा मुकाशवा है, कैसे दाऊद को ये मुकाशवा मिल गया। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मर गया और 3 दिन तक कब्र में रहा और मौत और कब्र और पताल और बदरूहों को शिकस्त देता हुआ, मौत की रस्सियाँ तोड़ता हुआ मुर्दों में से जी उठा, और जब वो आसमानों में दाखिल हुआ तो ये ज़बूर वहाँ गाया होगा, ओ ऊंचे करो सिर दरवाजे। इसका मतलब है आसमान के सारे लश्कर, आसमान की सारी कुव्वतें उसके सामने, जैसे मुकाशवा की किताब 4 बाब में लिखा है, और चारों जानदार 24 बुजुर्ग और आसमान के सारे लश्कर अपने ताज उतार कर उसके कदमों में रखते हैं कि बर्रा ही तमजीद और इज्जत और कुदरत और दौलत और हशमत के लायक है। वो उसे कदूस 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 कहकर पुकारते हैं। जब खुदावंद आसमानों में दाखिल हुआ तो ये एक बहुत बड़ा मुकाशवा है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह। इसलिए मुकाशवा की किताब उसके 19वें बाब उसकी 11 से 16 आयत में लिखा है कि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। इसका मतलब दुनिया में जितने मर्जी बादशाह हों, नहीं, उनकी बादशाही ख़त्म हो जाएगी।
لیکن خداوند یسوع مسیح ابدی بادشاہ ہے. وہ کل آج اب تک یکساں ہے. موسم بدل سکتے ہیں، رتیں بدل سکتی ہیں، زمانے بدل سکتے ہیں، لوگ بدل سکتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح لا تبدیل ہے. وہ کبھی نہیں بدلا اور نہ بدل سکتا ہے. اب غور سے سنیے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون اپنے لیے قربانی نہیں دی، اپنا خون اپنے لیے نہیں بہایا. وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کیونکہ اس کی اپنی ذات میں تو کوئی گناہ ہی نہیں. اب غور کیجیے، ایوب کی جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو لوسیفر خود کہتا ہے تو نے خدا اس کے گھر کے چوگرد باڑ لگا رکھی ہے، میں جا ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب اس سے پہلے اس کے موکل گئے ہوں گے، ہاں جی، لیکن کوئی داخل نہیں ہوا. خود ابلیس بھی نہیں داخل ہوا. جس گھر پر یسوع مسیح کا خون لگا ہوگا اس گھر میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. جس گھر کے دروازے پر، چوکٹوں پر بہت سے لوگ اپنی تصویریں لگاتے ہیں، بہت سے لوگ پتہ نہیں ایکٹروں کی تصویریں لگاتے ہیں، جن چوکٹوں پر کلام لکھا ہوا ہوگا، جن چوکٹوں پر صلیب خالی ہوگی، کوئی وبا، کوئی آفت، کوئی بدی کی قوت بالکل داخل نہیں ہو سکتی. او موسیٰ نے یشوع سے کہا تھا تو اسرائیل کی چوکٹوں پر کیا کرنا؟ خون لگا دینا، برنے کا. وہ صلیب کی طرف اشارہ تھا جی. تو دروازوں کے دونوں طرف اور سینڈوچ میں کیا کرنا؟ خون لگانا. یہ یسوع مسیح کی صلیب کی طرف اشارہ ہے. یاد رکھیں، پہلا یوحنا اس کا 3 باب اس کی 5 سے 6 آیت میں لکھا ہے اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے. اس کی اپنی ذات میں کوئی گناہ نہیں تھا. جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ اسے جانتا ہے. اب خیمہ اجتماع کی تھوڑی سی بات کریں. جب ہم پاک ترین خیمہ اجتماع کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو پہلی 3 چیزیں، جب کاہن اندر جاتا تھا تو پہلے 3 حصے آتے تھے جی. نمبر 1، غور سے سنیے، آپ جب کسی چرچ میں جاتے ہیں، بعض اوقات رومن کیتھولک چرچ کے باہر یا کئی وہ بڑا سا پیالہ ہوتا ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، اس میں پانی کے اندر وہ ہاتھ ڈالتے اور پھر لوگ کراس کر کے اندر جاتے چرچ کے. اور جب وہ ہیکل میں جاتے تھے کائن، تو وہاں پہ جو پیالہ پڑا تھا، حوض ہوتا تھا، اس میں اپنے ہاتھ اور پاؤں دھوتے تھے. یہ بپتسمے کی طرف اشارہ تھا، نئی زندگی کی طرف اشارہ تھا. نمبر 2، جب وہ وہاں پر آ کر کلام پڑھتے تھے، شریعت لا پڑھتے تھے، تو وہ 7 چراغ جو جل رہے تھے، یہ خدا کی روح القدس کی آگ کی طرف اشارہ ہے. اور کلام خود یسوع مسیح ہے. پھر جب وہ آگے آتے تو میز پر 6 روٹیاں پڑی ہوتی تھیں، 3 ادھر اور 3 ادھر. یہ آپ کے پاس جو کلام مقدس ہے 66 کی بک، یہ کلام مقدس کی طرف اشارہ ہے. پھر جب وہ پاک ترین مقام میں داخل ہونے لگتے تھے تو پھر وہ جو پردہ پھٹ گیا تھا، خداوند یسوع مسیح نے جب جان دی، جب وہ داخل ہوتے تھے تو 3 پردے تھے. پہلا پردہ راہ، دوسرا حق اور تیسرا زندگی. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے بآواز بلند کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اس لیے عزیزو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر ہم باپ کو نہیں دیکھ سکتے. ہم اس کے کفارے کہ اس پاک خون کو اپنے اوپر لے کر جب آگے بڑھیں گے تو پھر اس کا آسمان ہمارے لیے کھلے گا، اور پھر تمام طرح کی مشکلاتیں، پریشانیاں، بیماریاں، قرضے، لعنتیں دور ہو جائیں گی. پہلا پطرس اس کا پہلا باب 18 سے 19ویں آیت، وہاں پہ لکھا ہے تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں، یعنی سونے اور چاندی،
ان سے نہیں ہے بلکہ بے عیب برے کے خون سے ہے۔ اس لیے عزیزو آئیے اپنے اوپر یسوع کا خون لیں، اور یسوع کے خون کا کوئی گروپ نہیں ہے، ہمارے خون کے گروپ ہوتے ہیں، وہ سب کو لگ سکتا ہے۔ یاد رکھیں امریکہ میں ایک جج تھا، اس نے اس کے بیٹے نے گاڑی ماری، اس کو عدالت میں لے گئے تو اس نے اس کو سزا سنائی تو بیٹا بڑا چونکا، میں تو آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، میرا نام یہ، اس نے انکار کر دیا۔ وہ بڑا غصے میں تھا بچہ، لیکن جب وہ نیچے اترا تو اپنا کوٹ اتارا تو اپنی پاکٹ میں سے وائلٹ نکالا اور $100 اس کا جرمانہ پے کیا۔ تو وہ حیران ہو کے کہتا ہے جب آپ کرسی پہ تھے آپ سن نہیں تھے رہے میں آپ کا بیٹا ہوں، میں پکار رہا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اب جب آپ نیچے آ گئے تو میرا جرمانہ پے کر رہے ہیں، ہاں جی، جو مجھے دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے آسمان کا تخت چھوڑا اور وہ ہمارے لیے خادم بنا اور اس نے اپنی جان صلیب پر دی۔ اس کفارے کو سمجھے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو اور خدا کے خادم ڈاکٹر ایمینول طاہر کو اور جرمایہ ٹی وی کو برکت دے۔ آئیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند آسمانی بزرگ باپ، ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں جرمایہ ٹی وی کے لیے اور تیرے خادم ڈاکٹر ایمینول طاہر کے لیے، اور خداوند ان کی ساری ٹیم کے لیے جو لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں۔ آج وہ اپنی زندگیاں یسوع کو دیں، وہ نشے کی لعنتوں سے، قرضے کی لعنتوں سے، ہر طرح کی گندی ناپاک قوتوں سے آزاد ہو جائیں، اور یسوع کا خون ہم ان پر چھڑکتے ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی تیری برکت چاہتے ہیں، اس میں رہنے والوں کے لیے بھی تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند تیری منت کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کو برکت دے، اور خداوند جنہوں نے یہ کلام سنا ہے اگر ان میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، تو خداوند یسوع مسیح کا خون ہم ان پر لگاتے ہیں، ان کی بیماری، کمزوری، لعنتیں یسوع کے نام سے چلی جائیں، کیونکہ یسوع نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بڑھا، ایک بڑی برکت دے، اپنے جلال کی قوت اور قدرت کی خاطر چھو لے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے خداوند اس پیغام کے وسیلہ خداوند لوگ برکت پائیں، اور جرمایہ ٹی وی کے وسیلہ اور زیادہ خداوند خدا میں بڑھتے چلے جائیں، مسیح یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔